amelaaniwa mtu yule anayeamini mtu, anayefanya mtu kuwa mkono wake na moyoni mwake amemwacha Bwana. Verset 6. Maana atakuwa kama mti wa jangwa usio na majani, wala hataona wakati mema yanapokuja, lakini atakaa pahali pakavu katika jangwa, katika nchi ya chumvi isiyokaliwa na mtu. Tunaona kwamba Seigneur anatuambia wewe mtu mwenye unaweka tumaini yako mwanadamu unalaaniwa. Verset 7 inasema hivi: amebarikiwa mtu yule anayetegemea Bwana, kwake yeye Bwana ndiye tumaini lake. Maana atakuwa kama mti uliopandwa kando ya maji, unaofikisha mizizi yake karibu na moto na mto plito. Mtu mwenye anatumainia Bwana atakosa mti yenye inapandiwa pembeni ya mai. Ce qui veut dire parole de Dieu. Mtu mwenye anaweka tumaini yake kwa Bwana atakuwa mti yenye inapandiwa kando ya maji, ataleta matunda kwa muda unayofaa. Na wakati yote tutatia tumaini yetu ndani ya parole, tutaweza kutoa matunda ya Roho, na tunajua kama matunda ya Roho upendo, uvumilivu, ekosor. Ce qui veut dire que mtumishi wa Mungu hapa anatuambia tumaini yetu tunapaswa weka ndani ya Bwana. Peu importe majaribu zinaweza tokea, wakati yote tumaini yako iko ndani ya Bwana, hakuna kenye kinaweza kufikia kia mubaya. Amen. Na Mungu aongeze baraka kwa usomi wa neno lake. Ndugu Rupande, utaomba kwa ajili ya neno. Mfalme wetu Yesu Kristo, magharibi mzima na yule ambaye atatupa neno umuone tena Seigneur Jésus na mtulizie zaidi. Jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Taweza kukaa. Hapa kunakuwa shukrani. Sisi wa ndugu tunashukuru Mungu kwa kumaliza juma salama. Okay, ni shukrani ya eglise mzima na ninawazia ndio shukrani ya kila mtu hapa. Shukrani yetu ni kuona kwamba même si misukosuko iko huku na kule, furaha yetu ni kuona tena shehe tumekutana na tuko wa bonne santé mwisho wa hii semaine. Tunakuwa salimio za mtumishi wa Mungu Jano, aliweza voyager mardi kwenda Beni. Alors aliniambia na wasalimia mjina la Bwana wetu Yesu Kristo. Aliendaka Beni juu ya kazi ya Mungu. Kanisa ya Bunzi Pasisi ilikuwa na madifikulte, mais gloire à Dieu, juu Mungu iko nasikia maombi yetu. Leo kanisa ya Bunzi na Butanuka isharudia mkomunio. Ushirika isharudia. Seulement que Frère Baikea haiko naongoza tena kanisa. Frère Baikea haiko nakusanyika tu Butanuka, mwenye anaongoza kanisa Bunzi leo ni Frère Kasero akianzaba. Alors watumishi wa Mungu wote walienda wamwekontre. Biko Beni biko nazungumuza kama zile kanisa mbili zitatembea mu harmonia hii. Alors abo kule ndio wataikala na kuangalia kupitia maandiko, parce que shabaha yetu ni kumbe harmonie ikuwe muevre de Dieu. Mesa ushirike na katika Bunzi Butanuka hakuna communion, deja ile paralizi na ingia mkoro mzimu. Sasa mtu unatoka huku Biakato naenda fika Beni, unaikala ngambo huku ya Brasimba huku Pasisi huku. Unaona kutoka Butanuka, kutoka Pasisi kwenda Butanuka ni distance. Mais comme tenia vyenye viko pale ushirika haiko entre makanisa mbili, unakosa kama utakusanyikia wapi. Alors inaleta difficulté vile muevre de Dieu. Sasa vile mtumishi aliprêcher huku haezi prêcher huku, inaleta vraiment paralysie muevre de Dieu. Mais gloire à Dieu,
juu bazee biko naikala biko naangalia koma kumaliza ile kitu muevre de Dieu. Hivi jina la Bwana lipewe sifa sana. Tunapita kipindi cha kuimbia Mungu wetu. Tunakamata nyimbo zetu za wokovu. Neema yake kubwa yanizunguka mimi, sitasumbuka tena, nimejiweka kwake na Mungu anilinda vema. Amen. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Tukiendelea kumsifu Mungu wetu, tutakamata 84 ile meme nyimbo za wokovu tu. 84 nyimbo za wokovu.
za wokovu na tuko na kukaribisha mhubiri. Inji nzuri ya kungoja huko juu ya kwa saa kwa ajili ya neno yake. Ndio maana bila kuchelewa, mpendwa msomaji, utatukamatia kitabu ya Daniel sura 5 mstari wa 22 mpaka ule wa 13. Daniel sura 5 mstari wake wa 22 mpaka mstari wake wa 13. Daniel sura 5 mstari wake wa 22 mpaka ule wa 13. Nasema Daniel 5 nasema mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Amen. Na wewe mwana wake, Belsasari, hukunyenyekeza moyo wako hata ikiwa ulijua maneno haya yote? Lakini ulijinyanyua juu ya Bwana wa mbingu na wameleta vyombo vya nyumba yake mbele yako, nawe na wakubwa wako, wake wako na masuria wako mumekunywa
vinyo ndani yao, mvinyo ndani yao. Nawe umesifu miungu ya fedha na dhahabu na ya shaba, chuma, miti na mawe isiyoona wala kusikia wala kujua. Na Mungu yule aliye na pumzi yako mkononi mwake na njia zake zote ni zake, hukumtukuza. Halafu kipande cha mkono kilitumwa toka kwake, na maandiko haya yameandikwa. Asante. Haya ni maandiko yaliyoandikwa: mene tekeli ufasiri. Hii ni tafsiri ya neno hili. Mene, Mungu amehesabu ufalme wako na kumaliza. Tekeli, umepimwa katika mizani, nawe umeonekana kuwa umepunguka. Peresi, ufalme wako umegawanyika, na Wamedi na Waperesi wamepewa. Kisha Belsasari akaamuru wakavika Danieli mavazi ya rangi ya zambarau na kumweka mkufu wa dhahabu kwa shingo lake. Wakatangaza habari zake ya kwamba yeye ni mtu wa tatu katika ufalme. Usiku ule ule Belsasari mfalme wa Kaldea aliuawa. Amen. Ni rehemu Bwana sawasawa na wema wako, wingi wa rehema uzime makosa yangu. Yote Bwana niliyatenda yapate kusauliwa, nami nitakuwa safi kupita theluji. E Bwana, nioshe Bwana, nioshe Bwana, sawa sawa na wema wako uzime makosa yangu. E Bwana, nioshe Bwana, nioshe Bwana, sawa sawa na wema wako uzime makosa yangu. Mara nyingi mimi ninakukimbilia, umeniboresha na mambo ya nasa. Mara nyingi mimi ninakukimbilia, umeniboresha na mambo ya nasa. E Bwana, nioshe Bwana, nioshe Bwana, sawa sawa na wema wako uzime makosa yangu. E Bwana, nioshe Bwana, nioshe Bwana, sawa sawa na wema wako uzime makosa yangu. Kalvari Bwana wangu alipata mateso mengi, alisema Baba, samehe watu hawa. Kalvari Bwana wangu alipata mateso mengi, alisema Baba, samehe watu hawa. E Bwana, nioshe Bwana, nioshe Bwana, sawa sawa na wema wako uzime makosa yangu. E Bwana, nioshe
ndani ya jina lako Yesu Kristo. Seigneur Dieu, pale Kalvari ulipata mateso na ukasema yote imekwisha. Ndio maana Seigneur tuko tena mahali hapa, nafsi zetu ziko dispose kwa ajili ya neno yako. Seigneur, hausi tukatuita watu hivi bure na ukosike kutuzungumzia. Ndio maana mbele yote Bwana nakuomba rehema, uturehemu yote ambayo tumepitia, yote ambayo tumetenda Seigneur ambayo haikupendeza. Ndani ya jina la Yesu Kristo nakuomba rehema. Pepo zote ambazo zinaweza ambatana nasi, demo zote ambazo zinaweza ingia mahali hapa kutupeleka kando na neno yako, maesprit ya incredulite, maesprit denominationnel, matafsiri mabaya, mujina la Yesu Kristo na kutangazia kushindwa. Seigneur, usimanifeste takasa madhabahu hadi kiti ya mwisho, utusugue masikio ya kiroho Seigneur. Neno yako imesomwa, lakini wewe peke njoo utafsiri wa kweli. Ulisema Bwana, siku ya mwisho mwanadamu hatafundisha mwenzake, lakini roho yako ndiyo ataingia mkazi. Ndio maana kwa hii muda Seigneur tunakualika upate kuingia mkazi. Bwana, usimanifeste kupitia vyombo vyako na utuakonde salama yako ndiye naikontre. Kwa bila salama hakuna kukuabudu, kwa bila salama hakuna kukusifu. Ndio maana Seigneur empoze salama na autorite yako ndiye naikontre mujina la Yesu Kristo. Kila mmoja lengi hapa ni mgonjwa, Bwana apate uponyaji. Mwali ingia hapa Seigneur amekate tamaa, upate kumrudishia. Mwenye anateseka Bwana upate kumfariji. Mwenye amefungwa Seigneur upate kumulibere. Ndio maana mujina la Yesu Kristo tunaamini kwamba presence yako katikati yetu. Anja pamoja nasi Bwana na utamaliza pamoja nasi mujina la Yesu Kristo. Amen. Tutaweza kukaa na Mungu awabariki. Tunasalimiana jioni ya leo ndani ya jina la Yesu Kristo. Mungu wetu apewe sifa sana. Amen. Ndiyo, kwa majina bananiita Frere Jackson, mtumishi wa Mungu kwa neema, na ninatoka ngambo ya Ebiena kwenye banaitaka Ekatu kwa Frere Bahati. Hivi mpokee salimia watoto wa Mungu waliwasalimu ndani ya jina la Yesu Kristo. Mungu wetu apewe sifa sana. Ndio maana magharibi ya leo kwa neema ya Mungu tunakuwa na somo nyeko inasema unyenyekevu. Mungu wetu apewe sifa sana. Tunakuwa na somo nyeko inasema unyenyekevu, na tunaipata ndani ya kitabu ya Daniel sura 5 mstari wake wa 22. Mpendwa, tuende pale polepole na ile somo yetu. Amina. Tunasema mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Na wewe mwana wake Belsazari. Andiko yetu iko inasema na wewe mwana wake Belsazari. Hukunyenyekeza moyo wako hata ikiwa ulijua maneno haya yote. Amen. Tahadhari tuko nayo nasema na wewe mwana wake Belsazari. Hukunyenyekeza moyo wako ijapokuwa ulijua maneno haya yote. Ndio maana ndugu mpendwa, dada, frere, kitu moja kenye ni hatari sana kinomba kufanya nacho angalisho, iko maneno ya mtu mwenye anajua anafanya kama hajui. Unajua lakini kuangalia maisha yako uko unafanya sawa mwenye haujui kitu. Unajua kisi unapasha tembea vizuri na neno ya Mungu. Unajua kisi mtoto ya Mungu anapasha ishi. Unajua kisi mtoto ya Mungu anapasha jikomporte, lakini unafanya komsi haujue. Panapoona kubalabala uko unafanya sampla. Munjia kwenye uko unatembea, kwenye uko unapita, namna uko unatenda, masemi yako, gisi uko unafanya sawa mwenye haujue. Ijapokuwa na unajua. Mungu wetu atusaidie sana. Ndio maana iko problemu ya kabambi sana wakati yenyewe unajua unafanya komsi haujue. Na wewe mwana wake Belsazari, ijapokuwa ulijua maneno haya yote, lakini hukunyenyekeza moyo wako. Bien-aimé, uko unajua bien, unakatala kunyenyekea ku parole de Dieu. Unajua bien na unapasha tembea. Haiko kusema haujui. Unajua bien, unakatala kunyenyekea ku parole de Dieu. Tukamatie Rome 8:28. Rome 8. Waroma tutaenda tu pole pole. Ndio Rome 8. Waroma 8.
Tunasoma mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Na tunajua maneno yote yanafanya kazi pamoja kuwapatia mema wale wanaopenda Mungu. Tunajua gisi ke maneno yote yanafanya kazi pamoja kuwapatia mema wale wanaopenda Mungu. Si tunajua bien? Sio wote tunajua. Twende frere. Kwa wale walioitwa kwa kusudi lake. Kwa wale walioitwa kwa kusudi lake. Tunajua gisi maneno yote yanafanya kazi pamoja kuwapatia mema. Tunajua bia wale wenyewe waliitwa kwa kusudi yake. Lakini bake tuangalia mzuri, tunafanya kwa msi hatujue. Sasa tuko tunapita munjia bake kuangalia dada, unafaa sasa mwenyewe haujue. Teremuka na andiko. Ndio. Kwa sababu wale ambao aliwajua tangu zamani, wale benye alibashuaka tangu zamani, aliwachagua tangu zamani, wafananishwe na sura ya mwana wake. Tunajua biegi sike Mungu ndio alituchaguaka. Dada, unajua biegi ulichaguliwaka na Mungu, haukufanyaka effort juu wewe uonekane pale. Hakuna kitu kenye ulifanyaka huko, batu biko banalia bajue hii kweli, lakini banaikosa. Mungu ye peke alikusudia akuchague. Sasa na kuona unafanya kwa msi haujue. Shuka frere. Na maana ili awe mzaliwa wa kwanza katikati ya ndugu wengi. Mungu ye peke anakuchagua. Anakufanya vile ukwe mzaliwa wa kwanza katikati ya ndugu wengi. Ukiangalia dada sai barafiki wenyewe walikuwa kanabo zamani baya mingi bashaka kufa. Frere, ukiangalia barafiki wanacheza kanabo saa hii, wengine unaweza muona utamwazia 80 na angalia hata mtoto. Ukiangalia weye neema ya Mungu anakuchagua. Frere zeser unafanya kama haujue. Ndio maana tahadhari tuko nayo, iko kitu ya hatari sana. Mtu unajua lakini unafanya komsi haujue. Na ndio maana maandiko yanasema, na wewe mwana wake Belsazari, hukunyenyekeza moyo wako ijapokuwa ulijua maneno haya yote. Iko maneno gani frere? Turudie pale ku Daniel. Ndio. Ile maneno yenyewe waliambiaka Belsazari, turudie pale ku Daniel sura 5. Ndio. Danieli walimwambia kila kitu kyote gisi kilipitika, alikuwa na anajua, lakini akafanya sambla kama hajue. Akakatala kunyenyekeza moyo wake. Wanjie ku 17 juu somo kwa ya mrefu sana. Anjia pale ku 5:17 tunasoma mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Alafu Danieli akajibu na kusema mbele ya mfalme. Hapa iko historia wakati yenye Belsazari alipataka madaraka, akalewa mvinyo, akatumia na vyombo vya hekalu, akajisahawa. Wakati anakosa jisahau, iko mule ndani ya ambiance, kipande ya mkono ikakuya andika kuukuta. Sasa nitakaandika, roho yake ikashituka. Mara moja akatarisha, anasema pana muniletee mtu mwenye anaweza weza kutafsiri hivi yenye mimi naona hapa. Ndio tunaianza sasa kudiseti. Danieli akakuya akajibu na kusema mbele ya mfalme. Zawadi zako ziwe zako. Akamwambia zawadi zako ziwe zako. Bila kazi ya Mungu habaitumikake jua intérêt charnel. Batoto ya Mungu wanafanya kazi ya Mungu, jua wanajua jour bataenda kama mbingu. Hatutumika kazi ya Mungu kusema tunatafuta maintérêt charnel ama jua kutafuta tupate faida moja fulani. Meshabanye tuko nayo. Mipangilio yenye Mungu alitutuma iko juu jour wewe ukutanake Mungu. Mungu tapewe sifa sana. Akamwambia zawadi zako ziwe zako. Akujali vile maneno ya zawadi ile, yeye akakuya anatumika kazi ya Mungu sawa sawa na gisi Mungu alimutuma. Twende frere. Na umupe mwingine zawabu zako. Akamwambia ile zawadi ikuwe yako na uipatie mtu mwingine. Bila ukiangalia na Jezi, shetani alimwambia ukiniabudu ndakupatia hii falme zote. Alingangana hakuwezaka kurudia nyuma. Sasa angalia dada, maisha nyuko unaishi leo. Leo unatetemekaka tu juu ya 100,000 francs. Leo hii unatetemekaka unaacha na kazi ya Mungu. Na kukusanyika unaiachaka juu kusema maragi yako uko unaipanda dada. Wanaume anakatala zawadi. Juu anajua gisi Mungu
iko muweza wa vyote. Twende frere, anasema upatie mwingine ile zawadi. Hata hivi nitasoma maandiko kwa mfalme. Anasema wewe pana kwa zawadi yako kumutu mwingine. Mimi ndakwambia kweli yenye inastahili. Ndio maana watoto ya Mungu tuko sasa kusema kweli. Malgré ile kweli italuma, malgré ile kweli itakukasirikisha, kama haitakufurahisha, tunajua kisi kweli inaukaka mtu kuwa huru. Hatuwezi fanya compromis na parole de Dieu, tutahubiri neno ya Mungu gisi inavyofaa. Amen. Juu kama hatubiri neno ya Mungu gisi inavyofaa, musahau unyakuo. Tukihubiri tu neno ya Mungu na makompromis, tunahubiri neno ya Mungu na kusikilizana, bien-aimé, pas d'enlèvement. Ifo neno Mungu hubiriwe, njoo unyakuo itakuwa. Twende frere. Akasema mimi ndasema ukweli. Maandiko kwa mfalme na kumjulisha tafsiri yake. Anasema mimi ndasema ukweli. Hii maandiko ya mfalme ndaisema na ndajulisha tafsiri yake. Sitapengemesha ama sitaogopa ama sitafanya kitu kyokyote, sina besoin ya pesa. Mimi ndasema kweli. Twende frere. 18. Wewe mfalme. Akamwambia wewe mfalme. Mungu aliye juu, Mungu mwenye iko juu alimupa Nebukadneza baba yako ufalme. Akamwambia Mungu mwenye iko juu alipatia Nebukadneza baba yako ufalme. Na ukubwa na utukufu na enzi. Akamupatia ukubwa, akamupatia na utukufu na enzi. Na kwa sababu ya ukubwa ambao alimpa, watu wote, mataifa na lugha walitetemeka na kuogopa mbele yake. Bien-aimé, sababu ya uokovu yenye uko nayo, mashetani zinatetemekaka. Juu ya ile uokovu wenye Mungu ashaka kupatia, juu ya sali frere, unapitaka banaangalia huyu ni mtoto wa mfalme. Mejue wewe haujijue, ama unafanyaka samplasa kama haujue, ndio maana unajikomportaka gisi uko unajikomporte mu quartier leo. Twende frere. Mbele yake. Aliyetaka kumuua, anamwambia mwenye alitaka kuua alikuwa anamuua. Mwenye alitaka kumuua alimuua. Ndiyo. Na aliyetaka kumchunga hai alimchunga hai. Huyu Nebukadneza sababu alimpatia ufalme, alikuwa na ile autorite. Kama alikuwa anapenda kuua mtu alikuwa anamuua. Bien-aimé, uko na autorite ya kuponesha mujina la Yesu Kristo. Uko na ile autorite ya kuangamiza mtu mujina la Yesu Kristo. Mungu tapewe sifa sana. Twende. Naye aliyetaka kumnyanyua alimunyanyua. Mwenye alitaka kumunyanyua alimunyanyua, bien-aimé. Twende. Naye aliyetaka kumshusha alimushusha. Ndiyo. Alikuwa na ile autorite, alikuwa na ile mamlaka. Na ukasoma Marko 16, Yesu anasema alama hizi zitafuatana nao wanaoamini. Kwa jina langu watatokeza pepo wachafu, watashika nyoka haitawafanya kitu, watakunya kitu cha kufa hakitawazuru. Bien-aimé, uko na ile mamlaka yote. Mungu ashakupatia na usanye ule aminiaka. Twende frere. Verse 20. Lakini wakati moyo wake. Lakini wakati moyo wake uliponyanyuliwa. Probleme njoo ile wakati alikatala kunyenyekea frere. Uko natembea na Mungu bie, ushakaamini Mungu. Sasa ulianjaka safari ya kiroho, unakuwa mshangwe na vigelegele. Wakati uliaminiaka Mungu vitu vilikuwa najiendea. Sasa uliaminiaka Mungu maisha ilikuwa kateketeke. Ulikuwa kanaomba Mungu anakujibia. Unaomba Mungu anatenda. Mtoto anagonjwa na mboze mikono anapona. Wakati unanyanyua moyo wako, uko nasema unafanya kitu leo hii Mungu anakunyamaza. Uko nasema unakazana Mungu anakuangalia. Probleme ukijinyanyua juu ya Bwana, dosie inaanjia pale. Kama unakataka tu kunyenyekea kuneno ya Mungu, probleme musafari ya kiroho inaanza pale. Na wakati unatembea na Mungu bie, atakuwa na wewe bie. Wakati yote unashika sheria zake, wakati yote unashika hukumu zake, wakati yote unatenda sawa sawa na neno, atakuwa anatembea na wewe mzuri. Bien-aimé, neno ya Mungu hawaangalia nake. Parole de Dieu hawezi iangalia kumwengine. Inafaa wewe peke uangalie mazoezi yako wewe na Mungu.
Leo ishakuwa madosia kwa nje angaliana. Mimi nashangala kwa mole friend wanatembea hivi. Mimi nashangala bana baka wanatembea namna gani? Angalia safari yako wewe na Mungu. Amen. Na uko na mazoezi yako wewe peke na Mungu wako. Twende friend. Na roho yake ilipokuwa ngumu. Bien na kesi ya kwanza ni kujinyanyua, na ya pili ni kufanya moyo mgumu. Iko dosia kabambi sana. Sasa unakuwa na moyo mgumu. Neno la Mungu kwa inatoka unaitupia mtu mwingine. Neno ya Mungu inatoka wewe unaangalia njoo mtu mwingine. Haujikontrole wewe peke. Ora ukasoma andiko Yesu anasema ujiangalie wewe peke. Mujiangalie. Ndio yenu isipate kulemewa na ulafi na ulevi na masumbuko ya maisha haya. Sasa dosia olie ujikontrole. Unaanza kontrole njoo bashirani. Olie wewe ujichunguze, unaanza chunguza njoba voisin. Olie ujichunguze, unachunguza kama watoto ya bashirani yako. Wakati neno unahubiriwa ifo unajiangalia kwanza wewe peke. Na unaangalia mule muroho yako, eske kisi unatembea na Mungu. Hapa sijinyanyua wake kweli. Eske akaprasa kwenye Mungu ashaka nitia amo, akaniteka kiburi akukuwa na moyo mgumu. Hii nafasi yenye Mungu ashanipatia ndani ya kanisa. Hii kazi yenye niko natumika, haiachaka mimi najipandisha kweli. Mungu atatusaidie sana. Twende friend. Wakati alikuwa na moyo mgumu, na roho yake ilipokuwa ngumu, na roho yake sasa ilikuwa ngumu, hata akatenda kwa majivuno. Akaanja tenda kwa majivuno. Frere bien-aimé, dada, ukishakuwa na moyo mgumu, wakati unajinyanyua kwa parole de Dieu, unaanja tenda na unajivuna. Kama mie haniko kisomo hakitaanza. Kama mie haniimbe, sauti hazitaenda mzuri. Kama mimi sikuwe pale, vitu havitaendeka. Nikitaka hata mimi naweza bakia na kwangu, batenda niita. Bien-aimé, Mungu apikake nea, unabakia kwako, mwingine ataimba. Amen. Akasema kama mnakatala kuniabudu, hii majiwe yote itasimama na inaniimbia. Amen. Ndio maana bien-aimé, Mungu apikake nea. Mungu haangalie kiburi yako. Mungu haangalie kujivuna yako. Mungu haangalie ile venyoko unafanya, anapenda ukuwe na moyo safi. Amen. Mungu utapewe sifa sana. Twende friend. Basi kwa majivuno akaondoshwa katika kiti chake cha ufalme. Sanya alitendeka kwa majivuno akatoka. Ndio maana bien-aimé frères et sœurs, mkazi ya Mungu ukatenda kwa majivuno, haiko kazi yako. Mungu anaweza kukutosha sani saha, ukajiinua sani saha, Mungu atakushukisha. Lakini ukijishusha, Mungu atakupandisha. Biblia inaweza kupandisha, Mungu atakushukisha. Lakini sasa Mungu anakupandisha, hata watu watasema utabakia yulu. Mungu utapewe sifa sana. Wakati alitenda kwa majivuno, ile ndio ilikuwa dosia ya kabambi mu maisha ya mfalme Nebukadneza. Sasa alitenda kwa majivuno. Sasa alijikuta kusema mie hapa hakuna tena kitu kinaweza semeka. Akaonea na Mungu mwenyewe alimuumba yeye. Mungu akamuondosha kukiti. Ndio maana bien-aimé, ifo kutembea na Mungu na unyenyekevu. Ifo kutembea na Mungu na tuko naogopa. Ifo kutembea na Mungu na tuko tunatetemeka. Juu kama tunakuwa hivi hatukufanya kitu kia speciale. Watu baya mingi biko kule banalia verite, banaikosa. Mesa Mungu anakufunulia hii kweli bien-aimé. Inaomba unatembea na Mungu na uko naogopa. Mungu utapewe sifa sana. Twende friend. Wakamwondolea utukufu wake. Bien-aimé, utukufu unaondolewaka. Sasa unaamini Mungu anakuvikaka utukufu. Dada, sasa unaamini Mungu anakuvika utukufu. Problem, ukianja tenda kwa majivuno, ukianja tenda na kiburi, ukianja tenda na kujiwazia, Mungu anakutosha kwa utukufu. Ndio maana utaangalia na mulevi anasema anakupenda. Munje uko unatembea unatuka mulevi mwa hivi, dada ku ya kwanza hapa. Utukufu ishakaenda, uko unatenda kwa majivuno. Utaanja ikiwa na nemborte ki. Kila mtu ataanza kufanyia kwa mezagi si anataka. Jua nini? Ulitenda kwa majivuno na Mungu anakutosha kwa utukufu. Mara moja unakuwa unajiwazia pale tu ungali, mekumbe unashakuwa karakase zamani. Unasema unagusa kitu kinashindikana. Unasema unafanya kazi inakataa. Unaanza shika na wazee mihali ke banakuloga. Unashika na watu mihali ke banakuchukia. Dada, utukufu ishaenda. Frede, utukufu ishaenda.
Hakuna mwenye anakuchukia, hakuna tena mwanajali na vyako, hakuna mwenye kwa anavichomana. Mejuri tenda kwa majivuno, ile utukufu inaenda. Na sasa utukufu inaenda immediatement, ujeke vyote vitakatala. Amen. Mungu wetu atusaidie sana. Twende frere. Akafukuzwa mbali na wana wa watu. Sanya alitendaka kwa majivuno, utukufu saa ilienda bakamufukuza, hakuwa anaonekana tena katikati ya wana wa watu. Ndio maana bieneme ukaanja tenda kwa majivuno, ujoke Mungu atakutosha na hautakuwa napata na muda ya kukusanyika. Yeye peke atakukimbiza frere. Je, akaona ke wewe utakuwa shida kwa watoto ya Mungu, akaona ke wewe utaangusha watoto ya Mungu. Mungu anapasha kufukuza katikati ya watu. Yeye peke na hakuna hata mwenye alikulivre. Na Mungu atakukimbiza tu wewe peke, unaenda na unaacha kukusanyika. Ndio. Mungu atusaidie sana. Twende frere. Moyo wake ukafanywa kuwa kama moyo wa nyama. Bien-aime, moyo wake ukakuwa sawa moyo wa nyama. Wewe peke uangalie kwenye nivole lakafikia. Mtu mwenye alikuwa na utukufu, moyo wake kaenda kuwa sawa ya nyama. Akaenda tenda sawa nyama. Ndio maana bien-aime unaenda angalia frere sana anguka, anaanza kufanya videsordre. Unaona sere sanyasha anguka, anaanza fanya madesordre. Mungu wetu atusaidie sana. Ndio maana wakati unakutana sere ameanguka, isikuwe tena wakati yenyewe wewe utakamata, ikuwe njo histoire yenyewe utakuwa naongea. Juu wakati unakamata mo histoire na wewe utaambukiziwa. Na lakini maandiko nasema kama una ndugu yako mkosa unamuombea, ama unamuendea unamuonya. Na habaseme uwanje umutai, habaseme ke uwanje shindia kwa deba, habaseme ke njo kwe sujet du jour. Na ifo unamuombea. Kamata hata muda kwanza, ile masanya ungemusengenya yako, ingia ndani ya roho, upige magoti, uombe Mungu amusaidie. Amen. Mungu wetu atusaidie sana. Twende frere. Na kao lake lilikuwa pamoja na punda za mwitu. Akakuwa oblige makao yake aende ikala pamoja na punda za mwitu. Bien-aime uangalie. Belsazar alikuwa na anajua maneno ile yote. Belsazar alijua gisi baba yake alitesekaka. Alikuwa anajua wenyewe ilimpataka. Ijapokuwa alijua maneno ile yote, na lakini akakatala kunyenyekeza moyo wake. Ndio maana bien-aime na Mungu kuna hubiriwa yao. Kristo alikufa juu yako, unajua. Unajua ke vyote kwa anavifanya juu yako. Ijapokuwa unajua maneno ile yote, huko nakatala kunyenyekeza moyo wako. Mungu wetu atusaidie sana. Ndio maana tuanje soma Efesie 4. Tuache kwanza pale kidogo frere, tuende tusome Efesie 4. Tuko tundana na somo nye pole pole tu kwenye Mungu, roho Mungu itatupeleka. Waefeso 2, pardon. Waefeso Efesie 2 verset Efesie 2 4. Ngoja unipafikie. Ngoja nipafikie frere. Uanje ku premier verset. Basi tunasoma Waefeso 2 mstari wa kwanza mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Huyu ni Belsazar alikuwa anajua maneno yenye baba yake alifanyaka. Alikuwa anavijua bien. Sasa tusome Efesie 2 anja ku premier verset. Tunasoma mjina la Bwana Yesu Kristo. Amen. Nanyi mulikuwa wafu kwa sababu ya makosa yenu na dhambi zenu. Bien-aime, na nyie mulikuwa wafu juu ya makosa yenu na dhambi yenu. Amen. Belsazar alikuwa anajua venye vilitesaka babake, alikuwa anajua gisi alijiinuaka, alikuwa anajua gisi alifukuziwaka. Na wewe unajua gisi ke zamani ulikuwa kana ushaka kufa juu ya dhambi na juu ya makosa yenye uko nayo. Twende frere. Verset 2. Mulizotembea ndani yao zamani kwa kufuata mfalme wa uwezo wa anga. Unajua bien frere, gisi ke zamani ulikuwa kanatembea ndani ya zambi na kufuata falme na uwezo wa anga. Unajua bien gisi zamani ulikuwa unapenda kusaka madawa. Unajua bien mbele na hauya amini ulikuwa unafanya vitu vya kuchukiza Mungu. Unajua bien gisi hauya amini ulikuwa kana ingine jina bana kuitaka kahaba wa kushindikana. Unajua bien frere gisi kwa ulipitaka mubuyibi. Unajua gisi ulikunyaka kupombe. Unajua michezo ulichezaka yote unaijua très bien. Twende frere. Ulizozitembea ndani yao zamani. Ulikuwa tembea ndani yao zamani, hapana leo frere. Ulikuwa unatembea ndani yao zamani. Mungu asifiwe kama hautembea tena mwavyo.
Mekwanza kwa natembea mwavyo zamani. Twende. Kwa kufuata mfalme wa uwezo wa anga. Ulikuwa unafuata ufalme na uwezo wa anga. Twende. Roho yule anayetenda kazi sasa ndani ya wana wa kuasi. Ile roho yiko natenda kazi mpaka sasa ndani ya wana wa kuasi. Cela veut dire kama ungana ile roho ya uasi, ungana ile roho ya zamani. Ndio. Ile roho kama ingana tenda kazi muwei, manake na ungali ule zamani. Twende frère. Katikati yao sisi sote tuliishi vile vile. Yeye mena ni njomo atabisha katikati ya zile roho, sio bote tuliishiki kule. Sio bote zamani tuliishiki na zile matabia. Hakuna mara sema no mie niko wa special. Hapana. Sio bote tulishiki muzile roho za zamani. Zile roho za kuasi, sio bote tulikuwa naishi ndani ya zile maroho. Twende frère. Teremuka. Na vile vile katika tamaa za mwili wetu tulikuwa kana tunafataka tamaa za mwili. Maisha tulikuwa kana tulikuwa kufuata tamaa za mwili. Kwenye dari kuko na wengine wenye majame kwa naishaka katala. Kuko na mwingine mwenye jua afike muparcele banafunga milango ambasi mwili huyo anishakanyaka tena hapa. Kuko mwingine frere watakuwa na dada kwa tembea na bwana wa watu, hauna hata mawazo mabaya juu ya hali wakano zamani. Mara moja kutana naleta vita. Sio wote tulishiki mwa ile mambo zamani, tulishiki mwa ile hali zamani, tulitembeaka mwa ile hali zamani. Hakuna mtu anasema ati no mie sikutembeaka mwa ile hali. Twende frère. Tamaa za mwili wetu tukifanya mapenzi ya mwili na ya nia. Tulikuwa kana tunaishiki kufanya mapenzi ya mwili na ya nia. Pengine tunafaka zamani na tunaishi tu unafuata vyenye wewe unataka, unafuata asili yako, unafuata donge désordre na désordre. Ndio tafuta verset 5 frère. Okay. Na tulikuwa kwa tabia wana wa kasirani. Tulikuwa kwa tabia wana wa kasirani. Kama wale wengi. Kama wale wengine. Wengine. Lakini Mungu. Akiwa mwenye rehema nyingi. Mungu mwenye rehema nyingi. Kwa mapendo yake makubwa. Kwa mapendo yake. Aliyotupenda sisi. Alitupenda kasiye. Hata wakati tulipokuwa wafu. Bien-aimé, Mungu alitupendaka juko mwenye rehema. Na njoo maana tunaonekana pale. Ili wakati tulikuwa wafu, twende frère. Kwa sababu ya makosa yetu. Juu ya makosa yetu na zambi zetu, tulikuwa kana tuko wafu. Na hatuna hata espoir hata moja fulani. Amina. Twende frère. Alitupatiza uzima pamoja na Kristo. Lakini akatupatiza uzima pamoja na Kristo. Haleluya. Twende frère. Umeokolewa kwa neema. Umeokolewa kwa neema. Amen. Dada umeokolewa kwa neema. Frère umeokolewa kwa neema. Lakini ndio Tanzania nasema, lakini sasa wewe mwana wake Belsazar, frère umeokolewa kwa neema. Ijapokuwa unajua maneno haya yote, lakini unakatala kunyenyekeza moyo wako. Dada unajua kisi uliokolewa kwa neema. Frère unajua kisi uliokolewa kwa neema. Lakini ijapokuwa unajua maneno haya yote, unakatala kunyenyekeza moyo wako. Unajua bie kisi uliokolewa kwa neema. Unajua bie kisi ulikuwa kwa tabia ya kasirani. Unajua bie kisi zamani ulikuwa kana umetengwa mbali na uzima. Unajua kisi zamani haukuwa kana stahili. Unajua kisi zamani haukuwa nahesabiwa kama uko kitu. Lakini kwa upendo wa Mungu akatuokoa kwa neema. Mungu akatuokoa juu ya upendo, akatuokoa juu ya neema. Mungu wetu atusaidie sana. Turudie kule ndani ya Daniel. Bien-aimé, ujue kisi uliokolewaka kwa neema. Turudie sasa kule ku Daniel ile sura 5. Belsazari balikuwa biko banamuelezea ile maneno yote. Twende. Tunafika ku verset 21, iko 21 njoko tulikuwa. 21. Akafukuzwa mbali na wana wa watu. Moyo wake ukafanywa kuwa kama moyo wa nyama. Twende. Na kao lake lilikuwa pamoja na punda za mwitu. Na kao lake lilikuwa pamoja na punda ya mwitu. Kwenye sisi wote tulikuwa frère. Akakulishwa majani kama ngombe ndume. Alikuwa nakulishwa majani kama ngombe. Na mwili wake ukanyeshwa umande wa mbingu. Okay, twende.
Niendelee. Endelee. Hata alipojua ya kuwa Mungu aliye juu anatawala katika ufalme wa watu. Bien-aimé, mpaka aliendaka jua gisi Mungu mwenye iko juu anatawala. Ndio maana probleme ya kufanya kitu kenye unajua unafanya komsi haujue, iko probleme ya kabambi sana. Mpaka aliendaka finiri akajitambua ndani ya roho yake ke Mungu mwenye iko juu kwesi anatawala. Ndio maana dada, dosi yako juu iishe. Fanya juu dosi yako iishe. Wewe usiangalie watu. Probleme yako juu iishe. Usishike watu mihali. Kama magonjwa shakuvamia, usishike watu mihali. Kama unapata probleme mu maisha, usishike watu mihali. Wewe angalia ukweli, unaangalia ndani ya roho yako. Eske kweli kweli mimi najua gisi Mungu mwenye iko juu ndio mwenye anatawala? Ndio maana kumwanzo Mungu abariki mwenye alianjisa. Alisema alaaniwe anayetumainia mtu. Bien-aimé, unajua bien ke mwenye anatumainia mtu alaaniwe. Ijapokuwa unajua maneno ile yote, uko endelea tu kutumainia watu. Ijapokuwa ungali najua vile yote gisi kama anatumainia mtu analaaniwa. Wewe ungali endelea tu kutumainia watu. Na njoo shida yenyewe kukumba ndani ya maisha. Na njoo problemu iko kutesa musafari ya kiroho. Juma tumaini yako unaitia kwa watu. Twende Fred. Hata alipojua ya kuwa Mungu aliye juu anatawala katika ufalme wa watu. Paka alijua gisi Mungu ndio mwenye anatawala. Twende sasa pale. Na ya kuwa anaweka juu yake mtu yeyote anayetaka. Anaweka juu yake mtu yeyote anayetaka. Amen. Bien-aimé, kama Mungu ashatia mtu kuplasi hapana kusema sema. Kama Mungu anachagua mtu hapana kusema sema. Sanye Mungu anaweka mtu kukazi usiseme seme. Dada hata uko muimbaji, joke bengine nao watakuwa waimbaji. Pale kama unakuwa pale jona bengine nao watakuya pale. Anawekaka mwenye anataka. Mimi nashangala kwa maule naye kama sanjoko pale namna gani. Mimi nashangala kwa matu ule ndio banatiaka pale. Bien-aimé, Mungu anateka mtu mwenye yeye anataka. Amen. Mungu wetu atusaidie sana. Ndio maana tuko tunasoma une église détruite par le monde. Kanisa iliyotongozwa na dunia. Kanisa iliyotongozwa na dunia. Page paragraphe 3 page 6. Nabii kwa anasema hivi. En effet, kwa kweli Dieu est capable de garder, Mungu ana uwezo wa kuchunga et d'utiliser na kutumikisha quiconque le suivra. Yoyote ambaye atamfuata. Mungu iko na uwezo ya kuchunga na kutumikisha mtu yeyote mwenye anamfuata. Ndio maana dada, sanye mtu anafuata Mungu, Mungu sana muweka nafasi, hapana kusema sema. Frere, sanye mtu kwa anafuata Mungu, Mungu anamuweka nafasi, hapana kusema sema. Wewe angalia tu kimya juu, Mungu iko na ile uwezo ya kuweka kila mtu na kuchunga kila mwenye anamfuata. Ndio sio ulia kusema sema na wewe jiaproche tu kuparole. Mbinguni na yala vitu play. Ndio maana bia kwa viezi kosa hayo. Kama unavikosaka iko probleme yako, haiko probleme ya watu. Hapana, mimi nashangala kwa mimi habanichagoaki. Mimi nashangala kwa mimi habanitiaki. Bien-aimé, Mungu njo anatiaka. Juu kama watu banakutia na utafanya venye watu benye balikutia utafanya vyabo. Me kama Mungu njo alikutia utafanya venye Mungu alikutuma. En effet, Dieu est capable de garder et d'utiliser quiconque le suivra. Kwa kweli Mungu ana uwezo ya kuchunga na kuweka yule ambaye anamfuata. Car c'est l'affaire de Dieu. Kwa sababu ni maneno ya Mungu. Ile kwa mambo ya Mungu, frère. Sasa ile ni mambo ya Mungu. Kama Mungu anasema mtu atakuwa muimbaji atakuwa. Kama Mungu anasema mtu atakuwa diakre atakuwa. Kama Mungu anasema mtu atakuwa serviteur atakuwa. Hata udiskite, hata ukatale, hata ufanye nini vyenye Mungu ashasema na ashasema. Mungu wetu atusaidie sana. Sasa nabii anasema hivi. Mais lorsque nous nous éloignons, lakini wakati tunapojitenga et en nous détournant na kugeuka des affaires de Dieu, na mambo ya Mungu, alors Dieu ne peut plus nous utiliser. Mungu hawezi tena kututumikisha. Bien-aimé, Mungu anatumikishaka mtu mwenye anamfuata. Me wakati yenye unajetosha kwa maneno ya Mungu, Mungu hatatumika tena na weye. Amen.
Kama unakatala kunyenyekea tuko parole de Dieu, utabakia pale kiwiliwili ndio kinatumika, Mungu na haiko ndani yako. Na njoo unakutaka mtu Mungu akishamwacha ananja fatu vitu venyewe haviwezekani. Mtu tu Mungu akishamwacha unakutana kwa tu wa madesordre. Hata mtaonyaka juu roho ya Mungu haiko ndani yake, juu savalishwa roho ya nyama haezi akakusikia. Juu Mungu naacha jidebarase naye. Usilonda Mungu akakuacha tu frere. Dada Mungu akakuacha, hata watumishi watakuonyaka mara ngapi hakuna kusikia. Hata watafanya na jeunesse ya masiku ngapi hautasikia. Juu wewe uliacha Mungu na Mungu anakuacha. Mungu wetu atusaidie sana. Lorsque nous suivons résolument, wakati tunapofuata kweli kweli les commandements de Dieu, sheria za Mungu, lorsque nous restons dans la page de la Bible, wakati tunapobakia ku karatasi ya Biblia, et que nous adorons d'après la parole écrite, na tunaabudu kulingana na neno iliyoandikwa, et nous l'adorons dans l'esprit et dans la vérité de la parole, na tunamwabudu katika kweli ya neno, alors Dieu peut utiliser n'importe quel individu. Mungu anaweza kutumikisha n'importe kila mtu. Bien-aimés, tuko tunaabudu Mungu kulingana na neno. Wakati unaishi maisha ya neno na unaabudu Mungu katika roho na kweli, pale Mungu anatumikisha kila mtu yeyote. Hautakosa kazi. Mungu hawezi kuita juu ukosi cha kufanya. Mungu yeye haiko shomere. Mungu hawezi kuita kule uamini juu akose kazi ya kukupatia. Probleme wakati maisha yetu inatupeleka mubyengine inike mapale na Mungu naye anatutoka. Ndio maana magharibi ya leo Fred, magharibi ya leo angalia ndani yako, uanje jichunguza, uone kama uliachaka Mungu wapi umurudilie. Uangalie kama Mungu kwenye ulimwachiaka njoko utamkuta. Ile si kwenye uliachanaka naye pale njoko kwenye angali. Ndio maana iko wakati ya kuangalia, unarudia nyuma, unaangalia sema huku njoko niliachaka ule Mungu. Rudia tena pale. Mungu kwa rehema, moyo wa toba na wakuvunjika, Mungu haupiti yake. Mungu wetu atusaidie sana. Bien turudie kule ku Daniel. Ndio. Tumekuwa ku verse 22. Basi. Tuko na sasa tunafika ku 22. Tunafika ku 22. Na wewe mwana wake Belsazari. Sasa Daniel akaambia sasa Belsazari. Anasema na wewe mwana wake Belsazari. Bien-aimé, kukotea Belsazari tia hapo jina yako. Wala haiko tena Belsazari, na wewe tia hapo jina yako sasa. Unajua vyote kisi Mungu alikutendeaka. Unajua venye Mungu anafanyaka. Akaambia na wewe mwana wake Belsazari. Tuende frere. Hukunyenyekeza moyo wako hata ikiwa ulijua maneno haya yote. Bien-aimé, unakatala kunyenyekeza moyo wako hata ijapokuwa unajua maneno haya yote. Ndio maana bien-aimé tulisema kule kumwanzo, tahadhari yetu tuko nayo iko mtu mwenye anajua anafanya kome si hajui. Dongele ko dosie ya kabambi ndani ya safari ya kiroho. Mimi na ndani ya safari ya kimwili iko dosie sana. Unajua mapasho unapasha fanya juu ya Mungu. Mimi unafanya komsi haujue. Unajua venye ifo ufanye juu ya kazi ya Mungu. Unajua venye vinaomba juu ya maisha ya Ukristo. Mebaka kuangalia lakini uko unatembea unafanya komsi haujui. Unajisahaulisha, inakuwa tu komsi rienete, unakamata tu Mungu ama wa kawaida. Unakamata tu Mungu tu bono tuko na senye tushaka pokea ujumbe, inakuwa tu ujumbe, inakuwa tu ujumbe, inakuwa ujumbe. Mena maisha yako haifanane ujumbe. Daniel akaambia Belsazari, anasema na wewe mwana wake Belsazari. Twende.
lakini ku 23 ulijinyanyua juu ya Bwana wa mbingu. Anasema bien-aime, na wewe mwana wake Belsazari, hukunyenyekeza moyo wako, ijapokuwa ulijua maneno haya yote, lakini ulijinyanyua juu ya Bwana wa mbingu. Bien-aime, wakati yoyote unakatala kujinyenyekeza, umejinyanyua juu ya Mungu. Kila muda yote ni utaishi maisha ya ukatala kuishi neno ya Mungu, jua kia umekata dosie, umeshitia yulu wa Mungu. Mungu atusaidie sana. Oro ile njo yenye Mungu yeye hapendaki. Njo maana turudie hapa, Frere Daniel alisemaka naye. Tusome Daniel 4:37. 4:37. Tuone kenye Nebukadneza naye alisemaka. 4:37 tunasoma mjina la Yesu Kristo. Amen. Basi mimi Nebukadneza, mimi Nebukadneza ninasifu. Paka ilifika Nebukadneza alifukuziwaka, akaenda jiretrouver, akasifu Mungu. Ndio maana bien-aime musafari, kama ushakakata tamaa, wewe rudia tu, Mungu ataevrete na maisha yako, utaendelea kumusifu. Usiwaze kama juu ushakakata dosie na Mungu mara moja hayezi samehewa. Hapana. Hakuna dhambi yenye Mungu haezi akasamehe. Anasema dhambi yote itasamehewa. Mekenda sema sofa semaka tu ukikufuru Roho Mtakatifu. Ile ndio dosi. Hata ushakafanya nini dada? Mungu dongi iko pale tayari kukusamehe. Usikate tamaa, usijione wa bure, usijione kama haufai. Wakati ingali utasifu tena Mungu. Twende Frere. Basi mimi Nebukadneza, anasema basi mimi Nebukadneza ninasifu. Huyo akasifu Mungu na kutukuza, akatukuza Mungu na kuheshimu. Sanya alitokaka mwa ile magumu, ndio akaheshimia Mungu. Sanya alitokaka mu magumu, akatukuza Mungu. Ndio maana Frere Zese, dada, wakati yote hauyapenda kutambua makosa yako, hata utakuwa utaimba upako haitabania. Utasema utatafuta kaza kucheza, vitu vitashindikana. Utakuwa na kaza njoo vitu havitawezekana, juu hauyatambua kwanza kama ushakakosea Mungu. Mepuruke uweze kuingia tena muwepo wa Mungu na uko na furaha ya uokovu, inaomba uangalie kwenye ulikoseaka Mungu, uanje tengeneza kwanza maisha yako. Juu wakati wote utakuwa unasema uko unatembea na Mungu na hautengeneze, uko unatembea na unajinyanyua juu ya Mungu. Watakuonya wewe unadharau sasa basi hile. Wewe utawaza bale batu njoko unadharau, mekumbe uko unadharau Mungu. Twende Frere malizia pale. Akasema mimi nasifu Mungu na kutukuza Mungu na kuheshimu na kumuheshimu. Mfalme wa mbingu. Maana kazi zake zote ni kweli. Bien-aime, kazi ya Mungu yote iko kweli. Amen. Kazi ya Mungu yote ni kweli na ni amina. Amen. Unatia kwa hiyo ubishi, ukatale, uitike, ni kweli na ni amina. Amen. Twende Frere. Na njia zake hukumu. Na njia zake hukumu. Nao wanaotembea katika majivuno anaweza kuwanyenyekeza. Benye banatembea kama majivuno anaweza kuwanyenyekeza. Manake bien-aime, wakati yote unatembea mu majivuno, Mungu kuna wakati yote akunyenyekeza. Hata unatembea uko unajipiga kifua, Mungu anaweza kunyenyekeza tu. Na njoo maana tuko nasoma uko nasema unyenyekevu Frere. Usiitike Mungu njoo kunyenyekeze. Wewe peke jinyenyekeze kwanza kuneno na Mungu atakuinua. Amen. Mungu wetu atusaidie sana. Ndio maana banaambia Belsazari, na wewe mwana wake Belsazari, hukunyenyekeza moyo wako, ijapokuwa ulijua maneno haya yote, ukajinyanyua juu ya Bwana wa mbinguni. Bien-aime, kukatala kunyenyekea iko kujinyanyua kwa Mungu. Kama unakatala kunyenyekea juu yake pale, wewe umeshikia yule wa Mungu. Alors tunapasha tembea na Mungu na tuko tunanyenyekea. Tunapasha tembea na Mungu na tunajua kisi yeye njoko Mungu mkubwa mwenye anatawala. Mungu wetu atusaidie sana. Tunasoma sasa hapa. Tunaenda mule Écriture sur la muraille. Andiko juu ya ukuta. Andiko juu ya ukuta. Tunaanja ku page tuanjie ku page 3 paragraphe 7.
tuko tunazungumzia juu ya unyenyekevu. Nous faisons face à quelque chose. Nous faisons face kitu mwa fulani kiko hapa mbele yetu. Tunajua kisi ndani ya safari sio wote tuko tunangoelea nini unyaku. Ile njoo sio wote tunajua na njoo konacha tunakusanyika hapa. Ndio. Mungu wetu atusaidie sana. Nous faisons face à quelque chose. Kuko kitu ambako mbele yetu. Il n'y a pas le moindre doute dans le cœur de quelqu'un ici que quelque chose est entré sur le point d'arriver. Hakuna hata shaka kidogo ndani ya moyo ya kila mmoja hapa ya kwamba kuko kitu yenyeko karibuni hapo itatimia. Bien aimé, est-ce que mroho yako sasa unatembea? Hauko na uko na santiri atake kitu mmoja fulani kinatokea pale mbele. Maisha nyuko unaishi. Hii maisha ya Ukristo. Mroho yako, est-ce que sanyo nekala? Hauko kiko na shituka, unapata mshtuko moa hivi. Inakuangalia evenements ziko zinapitika. Ile inaweza kuambia tu sasa, alika kwa kitu mmoja fulani hapa. Kenye kinataka tokea hapa sasa hivi. Nous étant chrétiens et l'horloge, na sisi kama Wakristo na saha, si enjo ba Kristo na si enjo saha. Bien aimé, ile saha ya kuja kwa Kristo unapasha kuwa ndani yako. Unapasha kuwa natembea na unajua lakini hapa karibuni Kristo kwa anakuja. Ukiangalia venye viko vinapitika, ukiangalia hali ya hewa yenye iko, ukiangalia maisha yenye tuko tunapitia, unaweza tembea na unajua roho yako unasema lakini kitu mwa fulani kiko natokea hapa mbele. Nabii anasema hivi. Le monde n'a pas de réponse pour ce jour. Na ulimwengu haina jibu kwa ile nyakati. Bien aimé, leo hii ulimwengu haina majibu kwenye viko vinapitika. Dunia haina majibu. Biko banaangalia banakosa qu'est-ce qui est entré yenye kunatokea pale mbele. Biko banachunguza juste nini ndio itatokea pale mbele. Mungu asifiwe. Jua anaacha watoto yake na kosinye. Hata vitu viko vinatokea. Wewe ikala jua ke Kristo iko anakaribia kukuya. Vitu visikuogopeshe, vitu visikukatishe tamaa. Venye viko vinatokea visiache unafadhaika. Kristo hawezi tuacha bila kutupatia kosinye. Bien aimé, sanye Israeli ilikuwa batailunguza, sasa ilikuwa bataibomola. Yesu alipatia wanafunzi kosini. Anabambia sasa mtaona hii maneno, ifo mnatoka. Na ndio maana nasie tuko na kosini. Leo naomba wewe mtoto wa Mungu, sasa uko natembea. Wewe ujinyenyekeze juu Mungu aweze kukupulizia ile kosini yenye iko. Wakati yote utajiinua kwa Mungu, haija kukuambia na kitu. Mungu atusaidie sana. Bwana anasema hivi. Le monde n'a pas de réponse pour ce jour. Na ulimwengu haina jibu kuhusu vile. La science n'a pas de réponse pour ce jour ici. Masomo haina jibu kwa hizi. Science naye bado teknolojia na mabasha kosa kama iko nini njoo nataka tokea. Na bado siasa nabo basha kosa kama nini njoo nataka tokea. Sasa Biblia inasema hivi, la chose la plus pitoyable. Lakini kitu kia huruma sana. Kitu kia huruma sana. Et une partie de cela na kipande ya maneno kipande ya ile l'église n'en pas. Kanisa haina nayo. Bien aimé, ya kushangaza kanisa nayo kukipande ingine nabo habana jibu. Unakuta vitu viko vinapitika. Jesus alisema kabio kasoma ndani ya Mathayo 24 iko anasema taifa itapigana na taifa, ufalme itapigana na ufalme. Lakini unakutana saa mtu anaviona olia ombe Mungu ataenda kunya kukasiti. Kanisa naye nakosa jibu. Ushakaamini frere, sasa ushakaamini uko na kosinye. Mesa vitu vinalamuka vya mingi olie wewe uombe Mungu, ja anainganya uko mchibu. Na ingandi futoko cherenga. Jo ndibale. Bien aimé, ile haiko ndibale tuko na kosinye. Tuko na kosinye. Mungu alituachaka kosinye. Wakati vile vitu vyote vitatokea, mjue iko karibu kukuya. Na ndio maana Mungu hakuachaka watoto wake bila kosinye. Sasa vinatokea, wewe usitetemeke. Wewe jinyenyekeze njoo ku parole de Dieu. Haiko muda ya kujinyanyua yulu ya Bwana. Iko muda ya kushuka kwa Bwana. Mungu wetu atusaidie sana. L'église n'en a pas. Kanisa haina jibu. Alors que nous devrions être les lieux où les gens peuvent venir et trouver ces choses. Japo tungekuwa nafasi wenye watu bangekuya na kupata ile. Si njomba yenye tungekuwa nafasi yenye watu bangekuwa natufikia yako na banapata majibu. Bien aimé, wewe Mkristo mwana ngoya enlèvement. Wewe njoo mwenye mtu mwingine angeuliza te dada, viko namna gani kweli?
maneno gisi munaenda kaomba kule Mungu kwa anasema nini? Mungu kwa anabambia kwanza aseme vitu vinatembea namuna gani. Metereja kushangaza na wewe fere ushakaamini, wewe fere ushakaamini na wewe nenda unaona tafuta maneno kubenyeba kuna sema bana tabiri. Na mimi nenda kule, jubiko bana tabiri na mimi wataniambia. Ora wewe njoo bana napata kutabiri banaweza ya kuuliza njoo wewe. Sasa na wewe njoo haujijue. Ama unajua ama unafanya kama haujue. Iko kitu moja kufanya nakyo angalisho sana. Ile tahadhari unajua ama unafanya kama haujui. Na haujue kitu ama unafanya kama unajua. Mungu atusaidie sana. Tunaenda ku paragrafu yake 8. Nabii anasema or da chaque âge. Japo ndani ya kila kizazi. Inaomba tujue ndani ya kila kizazi. À la jonction de chaque âge, kila kumwisho ya kila kizazi, il y a toujours des avertissements avant jugement. Kuna kuwaka tu mauarifu mbele ya hukumu. Bien-aimé, Mungu haezi kuhukumu kama haya kuarifu. Hawezi ingia mu probleme na Mungu na haya kuambia. Amweke na ulizarau, ndio nenda kaingia mwayo. Hawezi ingia mu probleme. Mungu haezi kuhukumu kama haya kuarifu. Mungu wetu atusaidie sana. Ainsi les gens rejettent l'avertissement. Na sasa watu banatupilia mbali. Sanya watu banatupilia kambali ile kuarifiwa. Dada saa unatupilia mbali kuarifiwa. Neno ya Mungu sasa inahubiriwa unaitupilia. Frère sana na Mungu inahubiriwa unaitupilia. Il ne reste que le jugement. Kunabakia tu hukumu. Inabakilia tu hukumu. Donc sasa unashindaniwa tu kuneno ya Mungu, wewe chunga tu maprobleme. Wewe usijingozele ku vingine. Wewe usingoe kusema utapata kitu kingine wakati yenyewe umepinga neno ya Mungu. Sasa hauishi parole de Dieu. Usijingozele ku benediction. Kama hauishi tu neno wewe sahau baraka. Kama hauishi neno wewe sahau kupata vya Mungu. Mungu atusaidie sana. Il ne reste que le jugement. Il y a des choses. Kuna vitu mbili. Kuko vitu viwili. Il y a des choses. Kuna vitu mbili. La miséricorde, rehema, et le jugement. Na hukumu. Et quand vous rejetez la miséricorde, na unapotupilia rehema za Mungu, wakati yenye unatupilia tu rehema ya Mungu, le jugement doit automatiquement venir. Hukumu inapaswa kuya. Hukumu inakuyaka mara moja pale pale. Amen. Sanye umetupilia tu neno ya Mungu, hukumu inakuyaka pale pale. Amen. Hayo unafanyaka tu pale pale. Sanye ulitupilia tu neno pap na hukumu inaingia mara moja. Unaendaka ipate nenda kwa Charnele na ishaka fama siku za mingi. Ndio. Unakuwa nawaza tu sema no niko bien na Mungu, no niko bien, unajisahaulisha, unakatala kutengeneza. Mara moja sasa inakiake na bania sasa mwili. Ndio unasikia butamu wake bwana ndio unasema unalalamika. Kumbe na uliachaka Mungu zamani na ina alikuhukumaka zamani. Ndio maana pia nimekuwa mtu anaanguka na kwa anguke leo. Mtu akikibitana kwa anakibitana alianjaka zamani. Ndio maana ifo kuangalia kule kwenye ule angukiaka. Ndio kutakutana na Kristo. Kule kwenye ule muachaka ndio unapasha mkuta. Sasa watu banakatala hukumu, banakatala kuarifiwa, hukumu inapasha kuya direct. Tunasoma dieti sa parole. Mungu anashikilia neno yake. Mungu anashikilia neno yake. Page 22 paragraphe 147 tutasoma na 148. Frère, page combien? Page 22 paragraphe 147. Merci. Frère, ndugu, nous pouvons avoir la guérison. Tunaweza kuwa na uponyaji. Tunapasha kuwa na uponyaji. Bien aimé, tunapasha kuwa na uponyaji. Hatuwezi kosa uponyaji hapana. Hatuwezi kosa kabisa. Nous pouvons avoir les miracles. Tunaweza kuwa na miujiza. Tunapasha fanya miujiza frère. Si ndio tunapasha fanya miujiza. Maandiko yanasema alama hizi zitafuatana nao wanaoamini. Mecha kushangaza frère, wewe ndio kwa mwenye miujiza, tena ungali napata watu wanatafuta miujiza. Alama zitafuatana na wewe. Haiko wewe ndio utafuata alama, alama zitakufuata ndio wewe. Mungu atusaidie sana. Nous pouvons avoir un réveil. Tunapasha kuwa na uamsho. Bien aimé, tunapasha kuwa na uamsho. Wakati maneno kwa inakuya, hatuwezi kuwa baridi. Hatuwezi kuwa baridi ba frère. Basi hatuwezi kuwa baridi.
Tunapasha kuwa na uamsho kwenye watoto ya Mungu biko furaha inakuwa kana iko pale, kuna waka shangwe, kuna kwa vigelegele. Hawezi kwa presence de Dieu na kuna shibania kwa matendo, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Hawezi kwa presence de Dieu na huko unakuwa tu pale tu, manake na furaha hata moya haiko. Nyimbo ziko zinaimbiwa, biko banemba ameniweka huru kweli, mewe boko tu pale ameniweka huru kweli. Sere, uko na raha kweli? Sikusha kwa huru. Ole upiga hata mikono na unanja kaimba mikono nako nyuma. Ameniweka huru kweli. Unafungiwa. Nous pouvons avoir un réveil de miracle. Nous pouvons avoir un réveil. Nous pouvons avoir les bénédictions. Tunapaswa kuwa vile na baraka. Pourquoi? Kwa sababu gani? Juu ya nini? Dieu l'a dit. Nous pouvons avoir une véritable Pentecôte. Il est zamani. Nous pouvons avoir un vrai réveil. Il est ya kweli. Dieu l'a dit. Dieu tient sa promesse. Bien na Mungu anashikilia ahadi yake. Mungu yeye iko pale kuneno yake. Me kama unajinyanyua tu juu ya Mungu, zile promese zote sahawa. Kama unajinyanyua tu kwa Bwana wa mbingu, wewe sahau benediction, wewe sahau gerizo, wewe sahau reveille, wewe sahau furaha ya wokovu. Ukijinyanyua tu kwa Bwana wa mbinguni, unakatala kujinyenyekeza, basi pale automatikema hukumu inakuja juu yako. Tunasoma sasa 48. Ndio sasa 48. Comme Dieu tient sa promesse quant à ses bénédictions. Jinsi Mungu anavyoshikilia ahadi zake na baraka zake. Jinsi Mungu anashikilia ahadi yake kubaraka. Dieu tient aussi sa promesse quant à son jugement. Vile Mungu anashikilia ahadi zake kuhukumu zake. Bana sio kitu kia hatari sana. Jinsi Mungu anashikilia neno yake wakati yenye inafika muda ya kukubariki, na njoo vile Mungu anashikilia neno yake sasa inafika muda ya kukuhukumu. Usifanye kule kitu unazosema vitajiishia. Wewe unakuwa unatembea mumafikiri yako sana, unatiaka motu obo tutabarikiwa na hapo unaangalia kama ushakosea Mungu. Wewe utabarikiwa kila siku na hapo unatengeneza. Utabarikiwa hautengeneze maisha yako. Unakuyaka humu meme na kusema ukie medite hata uikale meme hata karibia 30 minutes ya kumedite haikuwake. Muimbaje na njaka imba wewe na hauyafika. Donc il faut muimbaji anje imba wa kupresident saa tapanda na unachomoka unakiona ikala. Neno Mungu inahubiriwa tia alo amina, una celebrate. Unatoka kimya unakwenda. Bien aimé, hauyajikontrole mu maisha yako, hauyaangalia kama ulitembea namna gani, hauyajililia kwanza hata wewe peke. Na ndio maana wakati yenye hauingie ndani ya roho, hii neno ya Mungu itakutambuka na hautatengeneza maisha yako. Utaikamata motu na kuwa neno charnel. Sasa itahubiriwa unasema mimi njoo biko banataya. Sasa itahubiriwa wewe unaanza bengine na batupia. Jua nini haukupata wakati ya kuikala uingie ndani ya roho. Jua maandiko nasema waabudu wa kweli, waabudu halisi, wataabudu Baba katika roho na kweli. Na ndio maana ifo unaingia, aje ingie kwanza dans l'esprit, jua wakati neno ya roho itatoka, itakutanana. Amen. Mungu atusaidie sana. Mungu wetu apewe sifa sana. Na bana nisinyale wanasema muda inatimia. Muda nyuma muda haiko muda, na roho ya manabii inatii manabii. Mungu awabariki, tutaendelea kwa kesho ikiwa mapenzi ya Mungu. Bwana awabariki. Amen. Amen. Amin.